Alors, l'application, c'est un mécanisme de commande d'une site à bois. Donc, je fais calcul mécanique, schéma cinématique et de l'analyse sous l'aspect technologique. Donc, je ai un moteur électrique, madame, je fais 3D, moteur électrique, de puissance donnée et de nombre de tours donnés, avec une poulie P1 de diamètre 19 mm, enchaînée par courroie. De même, la transmission, ça se fait à un réducteur, variateur mécanique, poulie P2 de diamètre D 76 mm. La sortie, l'entrée du réducteur, il y a de l'arbre enchaîné avec le moteur, ou la sortie même, un pignon qui est accouplé à la roue dentée par l'intermédiaire d'une chaîne. Donc, le sujet d'étude d'INO, c'est le système de réduction. Donc, poulie, commande par fourchette non représentée. Voilà, qu'il y a de la fourchette qui est la translation, qui permet la translation de ce niveau. Et on a un baladeur, un galet caoutchoutique. Et le principe, les grands sujets de transmission. Donc, on a poulie, courroie, on a pignon, chaîne. On a la partie entre un galet et un plateau qui est roue de friction. L'accouplement à l'aide d'un cannelure. Oui. Très bien. Donc, هذا هو le système. نقدروا نقراو هذا le système فهمتوه. Donc, on passe le dessin d'ensemble. Alors, le dessin d'ensemble, je vais faire l'analyse. C'est une nomenclature. Normalement, je vais du coup, voilà. NAD 27, c'est une poulie. ومني كنشوف لا كوب كيفاش كتبان لي هاد لا بولي il est sous forme trapézoïdale وباش نتاكد انها بولي لي زاشور كيقول لي انها ماتيير بلاستيك كاوتشوتيك يعني ماتيير دو فريكسيون واحد البنت بغات تدخل مسيح alors l'entrée donc هنا كاينه un moteur. واش دخلتي دابا donc عندنا بولي غادي عند موتور اكوبلي باغ شنو قلنا على هذه كوروا ترابيزويدال كنشوفوا من لا كوب باش نعرفوا لا فورم كاينين دو كوروا كرونتير يكونوا هنا سو فورم دي دون دونك حنا هنا ما عندناش ماشي كرونتير يعني il n'y a pas des dents. alors هذا الموفمون هذه اللي جايه باغ كوروا اللي غادي تمشي لهاد لا بولي خاصها دير لا ترانسميسيون لهاد لاربر. alors كاين تما ليزون انكاسترمون à l'aide d'une clavette. Alors, clavette pour mythe, genre mise en position. Et on a fait un rondelle à l'aide d'un vis. C'est un élément de fixation qui va faire le maintien. Donc, après la rotation de la poulie, numéro, je ne sais pas, 23 ou le 24 ou le 25, non, la poulie c'est numéro 26. Donc, l'axe, le mouvement, c'est l'axe. هاد l'axe هذا donc شنو تسمى دابا ما بقاش سميتو axe. Pourquoi? Parce qu'on a transfert d'énergie. ها هي جايه لا puissance هنا transmission de puissance ملي توصل لهاد l'élément هذا اللي داير بحال هكا اللي عنده واحد لا كوب نشوفوها سي sous forme de cannelure. Je pense كاينه كوب او لا section donc هنا كيقولنا ان هذا il est sous forme de cannelure. Ça veut dire هذه accouplement. Et quel type d'accouplement plus précisément? C'est un accouplement rigide. Donc, l'axe هذا ولا كيدير لنا la transmission de mouvement. هو اللي غيجيب la transmission لهذا. ديك الساعه غيتسمى arbre. ما يبقاش سميتو axe. C'est un arbre. C'est le contenant. Le contenu en fait.
Donc, l'accouplement, on a un galet. Le galet, ou bien le baladeur, c'est 22. Alors, là, quand je vois la matière, en fait, il est assuré, ou les assureurs مقاربين بعضياتهم. كنعطيو idée لأن la matière, c'est une matière caoutchoutique. Caoutchoutique, c'est pour faire un contact avec friction. Ça veut dire un contact avec adhérence. Pourquoi? Pour avoir une condition qui s'appelle roulement sans glissement. Parce qu'on cherche que le galet tourne afin de transmettre le mouvement au plateau. Donc, c'est un plateau. Donc, une fois d'arrêt gauche, on est le plateau, rotation. Alors, le plateau, c'est le mouvement de plateau. Donc, le plateau qui est une clavette. Du coup, le mouvement va توصل عندها الله يديك اللي سميتها arbre. هذه clavette elle est maintenue à l'aide d'un écrou, hein, parce que apparemment l'arbre il est fileté. Voilà, il y a un message يحاول يهضر parce que ما ندخلش في la boîte. Donc transmission à l'arbre. هنا عندنا un élément roulant. Je me suis mis à l'élément 8. C'est un buté à billes, hein. C'est un buté à élément roulant, mais si roulement. Parce que le roulement qui est une bague extérieure, fin qu'est-ce qu'on la bague fort, bague extérieure, on a qui est bague intérieure, on a qui est le vide. Hein. Le vide, on a fin qu'on la graisse. On effectue la fonction lubrification, on des flasques d'étanchéité, etc. Mais là, on cherche à faire le guidage au niveau tangentiel. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau tangentiel? يعني l'arbre ملي تكون تدور donc هنا بغينا عندنا un ressort de rappel. En fait هذا le ressort هذا راه عنده خدمته. هذا le ressort il maintient le contact, le fameux contact entre le plateau et le galet. Pourquoi? Parce que غنشوفوا après. Donc maintenant نقدر ندير l'analyse. Vu que هذا le galet il est construit à l'aide d'une matière caoutchoutique, hein, caoutchouc. Donc le caoutchouc il est susceptible à l'usure. Donc, on aura usure. Il dit تكال مع المدة, مع les frottements, مع la chaleur, etc. Donc, il est تكال شنو غادي يوقع ليه؟ Donc, il est تكال هاد l'épaisseur غادي غتنقص. يعني إلا كان هاد le plateau fixe في la position ديالو fixe, ça veut dire ما كيتحركش اليمين ولا اليسار. غيولي عندنا هنا ان جو. ولا عندنا جو ما يبقاش عندنا كونتاكت. وبالتالي السيستم ديالنا ما يبقاش يدير لا ترانسميسيون دو بيسونس. Du coup, حنا فكرنا de corriger داك le jeu. À chaque fois داك الكالي يتنقص ب 1 ملم ولا 1 ميكرومتر du même, هاد le ressort va appliquer une pression. Donc من غيوريك هاد le ressort على من يوريك على هاد le plateau. Du coup هاد le plateau غيجي لهنا غيقرب وغيبقى هاد le contact maintenu. Voilà, c'est un ressort de rappel. Hein. هاد le ressort هذا الا ما درناش هاد الغولمون تخيلوا معنا ما كايناش شنو يدير هذاك لو ريسور غادي يبقى يقيس لنا هاد الكوسيني ولا غيقيس لنا هاد الكارتير ولا قاسنا الكارتير on sait très bien que l'arbre en rotation donc حتى هو غيكون en rotation donc غيبقى يوحل لنا مع الكارتير et on va générer des frottements. Ces frottements vont générer des usures au niveau mécanique, des vibrations peut-être, aussi des formations du matériau à l'aide de température, beaucoup de problèmes. Donc, il faut faire le guidage. Donc, on a le contact. Le contact, non. Donc, déjà, on a le guidage du ressort à l'aide de la butée. Donc, je peux le problème de la butée à élément roulant. Du coup, d'abord, on a le ressort qui est voilà le ressort. Il y a des questions. Donc, ملي يكون يدور ما غاديش يقاس لنا في شي حاجه فيكس. Donc, حيت هو غيكون هنايا avec serrage, c'est un élément élastique qui fait la pression. وهذا l'élément هذا يكون serrage مع هذا ولا je sais pas, je ماشي سوقنا. ولكن à l'intermédiaire, on a un élément roulant. Un élément roulant qui fait دار بيناتهم الفرق ما خلاش بيناتهم le contact avec frottement. Par contre, d'autre côté, عندنا هاد الموفمون هذه ديال البلاطو à l'aide du clavette غادي تمشي لعند l'arbre. Heureusement, l'arbre, il est guidé par guidage en rotation. Toujours, on a rotation, on a pivot. Et pour réaliser la liaison pivot, il faut
il faut orienter le guidage. Donc le guidage هنا à l'aide d'un coussinet. احنا خرجنا لبرا باقيين au niveau ديال l'arbre و à l'aide ديال هاد الكلافيت هادي heureusement on va transmettre le mouvement opinion شنو غيمشي عند الشين كي غتمشي لهداك لو سي ولا شي حاجه اخرى. دونك فهمنا اش كتسمى ديال لا chaîne de mouvement. Pas de questions les jeunes? Alors, نسولكم des questions. Quelle est la fonction de la pièce 12? C'est un couvercle en fait qui ferme le. شنو درنا بهاد la pièce 12? En fait, c'est un disque, un حيدو من بلاصتو, c'est un couvercle. Donc, علاش كاينه هذيك la pièce démontable? Pourquoi ما يكونش عندنا tout simplement un carter moulu وكامله tout simplement بماتيير واحده؟ علاش درنا ديك الفتحه تما؟ على عافاكم شاركوا معنا s'il vous plaît. واخا ديروا لي فوت. Alors la distance, le vide, il est fait la partie le plateau. C'est pour le montage et le démontage du plateau et aussi du galet. Sinon, même que le plateau vu que le diamètre il est très 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 minimal. Du coup, l'arbre. Donc l'arbre le montage. وهنا غنجيب هذاك لو بلاطو ديالي دو ميم غندخل البلاطو من الفوق l'arbre من الفوق والكالي غنجيبو من هنا. دونك هاد لابارتي هادي il est très 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 pertinente حيت من هنا غنبقاو ندخلو البلاطو ندخلو الكالي وغنديرو la fonction montage assemblage. نسولكم est-ce qu'on a besoin de lubrifier le système? On a besoin de lubrifier. نديرو مثلا هنا دي lubrification باش نعاونو هاد البوتي par exemple ولا نعاونو لي كوشيني je sais pas. Est-ce que la lubrification est nécessaire? Oui. يهضر معايا شي واحد؟ Est-ce que la lubrification est nécessaire dans ce système? Oui, non, pourquoi? Alors en fait, la transmission entre les organes, ça se fait par un élément de transmission qui s'appelle l'adhérence, n'est-ce pas? Donc le contact entre le galet, parce qu'il est construit le fait qu'il est caoutchoucique, le contact avec le plateau, aussi l'effort presseur du ressort, tous ces éléments qui ont une idée, la transmission, ça se fait par adhérence. Ou l'adhérence, normalement, l'adhérence, il y a la matière qui est la matière, ça veut dire sans glissement. Tout simplement, on cherche à éliminer les glissements. Et pour éliminer les glissements, il ne faut pas ajouter de l'huile, il ne faut pas ajouter de la graisse. Du coup, la lubrification est interdite. On ne fait pas de lubrification. Donc, le concepteur, la conception, le guidage par des coussinets, tout simplement. Il y a des coussinets. Donc, des bagues en bronze, clair, chabab? Donc, ما خصناش نديرو هنا l'huile, ما خصناش نديرو في هاد la partie هاد la graisse, parce que l'huile et la graisse vont générer des glissements à ce niveau, entre le galet et le plateau. Et si on a glissement, on n'a plus de friction, on n'a plus d'adhérence. Et si on n'a plus d'adhérence, donc il n'y aura pas de transmission. Du coup, l'élément ou là, ça va patiner. Donc, en ajoutant de la graisse ou là, en ajoutant de l'huile, on aura des phénomènes de patinage. Alors que vous n'êtes plus là. Donc, c'est clair, on passe le calcul. نسولكم تجاوبوا معايا. نسول على هاد لا بارتي. Pourquoi on a mis شنو هادي بعدا شنو هاد لا فورم؟
Qu'est-ce que ça veut dire de la partie? Est-ce qu'il y a de la pièce, de la forme? شنو هي هذه؟ C'est un dégagement de matière. Hein. Pourquoi on a fait dégagement de matière à ce niveau? Aussi, on a fait dégagement de matière, je ne sais pas, on a fait de la poulie. Pourquoi on fait des dégagements de matière? C'est pour hein, réduire l'encombrement du système. Hein. باش ما يكونش ثقيل encombrement, باش ما يكونش massif, ما يكونش aussi volumineux. Donc, le système باش يكون ما يكونش ثقيل وما يكونش le volume ديالو élevé. Donc, on fait des enlèvements de matière afin de réduire la masse. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau? On a un jeu. Ça veut dire qu'il existe un jeu entre l'arbre et l'alésage. Un jeu au niveau radial, au niveau axial. Hein. C'est un jeu axial. Quand tu le le jeu axial, en fait, tout l'arbre va glisser. Hein. Vu qu'on a un hidden shadow, ça fait. Donc, la vidéo, il est enregistré. Des screens, ok? Donc, on a un ressort. Vu qu'on a un ressort de rappel, donc l'élément le ressort chaud, il est fixe, l'élément. L'élément, il est fixe. Donc, le ressort est différent par rapport à le bâti. Donc, l'arbre, ça va glisser. On aura un phénomène de translation. Donc, il a mis le jeu. هذا غيبقى ملي غادي يبغي ملي غتدفع اليسار هاد ليبولمون هادو غيكون ان اوبستاكل اكسيال دونك خصنا نخليو واحد لو جو هاد لو جو هذا هو اللي غيكوريجي داك لو جو اللي غادي يكون ا سو نيفو دو كونتاكت مني داك الكاوتشو يتكال شي شويه نقص منه في ليبيسور تخيل منه هذا التكال دونك ملي غادي يتكال غيولي هاد لو فيد شكون اللي غيكوريجي هاد الجو هذاك لو جو اللي كاين ا لونطري داكوغ يلا on passe mon nomenclature تقدروا تقراوها تشوفوا في هذاك الشيء donc analyse fonctionnelle globale en se référant au dossier technique complétez le schéma fonctionnel suivant en précisant les moyens de transmission du mouvement utilisé donc le moteur électrique le variateur mécanique hein ce qu'on appelle le variateur mécanique هو هذا l'élément هذا اللي قريناه c'est une petite boîte à vitesse qui va changer tout simplement عندنا une fourchette اش كدير هاد لا fourchette شكون اللي يشرح لنا لا fourchette شنو غدير fourchette en fait اي حاجه fourchette هي اللي كدير translation des pignons تسمى fourchette كاينه في لا boîte à vitesse de la voiture ça veut dire هنا كنلاحظوا شنو في هاد لاكوبلمون ريجيد au même temps عندنا هنا شوفوا هاد لي كانلور la distance ديالهم ديال لي كانلور ils sont très importants وبالتالي ان كنديروا هنا une fourchette كنبقاو نحركوا كنديروا لا translation علاش غنديروا لا translation باش لو كونتاكت مره يكون هنا مره يكون هنا مره يكون هنا مره يكون على حسب لا فيتيس حيت حنا مره غنخدموا بغيون كبير صغير مره غنخدموا بغيون كبير وهادشي اللي غيخلي الديفيرونس في السورتي دونك سا فا فاري دو فيتيس الا كان هذا كيدور افيك اون فيتيس كونستانت ملي غندير لو كونتاكت غيبقى يتبدل مره لو كونتاكت هنا مره لو كونتاكت هنا هذاك لو كونتاكت سا فا شونجي كا لو رابور دي ريدكسيون اون فوا كا ملي غادي يتبدل هذاك ان دو سورتي غيبقى يتبدل بالتالي حنا غنستافدوا من داك ترانسلاسيون د غالي pour réduire la vitesse ou bien pour l'amplifier. Alors, moteur électrique par l'intermédiaire de le variateur mécanique par un système polycourroie. Mais le variateur mécanique, l'arbre porte donc, le système de transmission c'est un système de pignon-chaîne. Très bien. En se référant au dessin d'ensemble du variateur de vitesse, complétez le schéma cinématique suivant. Les classes d'équivalence par les pièces 2, 3, 5, etc. Les classes d'équivalence. Donc, on a A, 10, 11, 12, BAC 8. Donc, je vais 10, 11, 12, la classe d'équivalence. 10, 11, 11, 12. Alors, le BAC, 10, 11, 12, 16, 16. دونك هادو كاملين كلاس ديكيفالونس واحد بالنسبه للكوسيني شنو تقدر تقولي على الكوسيني
il est monté serré avec l'alésage. Hein. Vu qu'il est monté serré avec l'alésage, on va mais les classes d'équivalence le système contenant. Ça marche à Shabab, donc mal bâti, ils sont fixes. Je suis avec les forces. Je pense que je 2. Donc, on dit jouge ou on dit 10. Moi, ça marche. Donc, 2. وعلاش نضيعوا الوقت في هادشي 16 12 سي با عاوتاني شنو كاين فوقاني داك الكوسيني الفوقاني سي 2 كوسيني التحتاني سي 7 شنو عندنا عاوتاني اوتر اليمون ça marche donc là نسينا شي حاجه زيدوها 1 26 25 24 23 1 شكون هي 1 هي l'arbre bon هنا راه كاين beaucoup des éléments اللي يكونوا en translation 1 عندنا الكلافيت donc clavette c'est un élément encastré à l'arbre donc je ندخلوها à l'arbre donc شنو عندنا 25 الغونديل عندنا الفيس 24 صافي بلا ما نعمر هذاك الشيء نقرا عليكم هادشي الكانلور اللي هو بياس وحده دونك هادي شنو نقولوا عليها ما نقولوش عليه كانلور مي بلوتو غنقول حيت هذاك الكانلور ماشي جبناه ودرنا اكوبلمون مي نقدروا نسميوها اربر كانلي صافي دير اربر فيها كانلور الكلاس ديكيفالونس الاخرى غتكون هي هذه دونك سي هنا ردوا البال جو بونس سي ان غايون هذه 23 غنحتاجوه دونك شنو عندنا 5 عندنا اوسي 6 عندنا 4 كلاس ديكيفالونس وحده دونك اجي نجبدوا لي ليزون كيل سون لي ليزون هنا عندنا ليزون بيفو وهنا عندنا ليزون بيفو ياك دونك دو ليزون بيفو دونك نقدروا نمشيو هنا عندنا ان كونتاكت افيك غرو دو فريكسيون ça dépend soit يديروه بحال هكا soit نديرو linéaire en fait linéaire غدير واحد لا لين دونك لو كونتاكت غيكون سيركولير نشوفوا هما واش عطاونا فوالا هنا والشعب هما يديروا لنا كونتاكت داير بحال هكا ما عطاوناش هذيك كوم ليزون ما اعتبروها ني ابي بلان ني انولير دونك بينوا لك ان هذيك غرو دو فريكسيون دونك من دابا تقدر تفهم بلا ما تشوف لو سيستيم انت باغي دير ترانسميسيون من هنا بغيت تجيب هاد لاربر وهذا راه باين انه لو غران باتي دوكو يعني هذه باينه شكون هي هذه بيفو فوالا دونك كي داير ديك كلافيت اولا داك لو غالي شنو كيدير داك لو غالي شنو قلنا كاين واحد لا فوش كتكحلو الفوق كتهبطو لتحت صافي جير غيكون تما غليسيير واخا ما بيناش ما كاينش هنايا لا فوش ولكن عاطينك الكالور ديال يعني هذا الكالي يقدر يتحرك يعني كاينه موفمون دو ترانسلاسيون صافي دير اون ليزون غليسيير très bien au niveau du plateau alors plateau هنا شنو كاين encastrement pourquoi parce qu'on a une petite clavette هنايا لاحظ دونك هذه مع هذه encastré حيت سينو شي واحد اللي يمشي يدير بيفو مثلا غيبقى يدور هذا في الخوا فاون شارش ا ترانسميتر لو موفمون لبرا دونك نكونوا عافاكم راسيونيل دونك شنو خص يكون هنا encastrement alors à l'aide des coussinets شنو درنا هذاك البلاطو اللي كيدور هذا سي ان بلاطو هذاك البلاطو اللي كيدور شنو خصو موفمون ولا ليزون دو بيفو دونك بيفو سوا يكون بحال هكا سوا يكون بحال هذاك اللي رسمت صافي voilà j'ai terminé les classes d'équivalence aussi que le schéma cinématique le schéma cinématique كتقول لنا غير الموفمون كيفاش والشيما تكنولوجيك كتقول لنا الموفمون كيفاش طرات ولا سامبلاج كيفاش وقع est-ce que par vis écrou est-ce que par tout simplement tige ou la clavette ولا كيقول لك هذوك les éléments de standard كيقول لك aussi في التكنولوجيك واش البيفو دار بدو روتول ولا دار tout simplement liaison pivot يعني سيلندر وسط لي سيلندر يقدر يقول لك aussi بالنسبه للموفمون غليسيير واش دارت avec une pièce prismatique وسط من une pièce prismatique tiroir ولا كو داروند ولا يقدر يقول لك ان فوالا نديرو ليزون غليسيير على دو سيلندر باراليل يعني دو بيفو ولا كانوا باراليل دو بيفو غاديين غيديروا لنا غليسيير دونك هذا الشيما تكنولوجيك حنا دابا هنا درنا الشيما سينيماتيك
Alors, étude système polycourroie. En se référant de ces techniques et données de la figure 1, on a déjà donner le type de la courroie. شنو قلنا على الكوروة؟ نرجع voilà في الأول هضرت على la coupe. Cette coupe, il est trapézoïdal, c'est la forme de trapèze. Et on a des dents. Ça veut dire trapézoïdal, mais on a des dents. يعني ما تزيدش عليها cranté. Donc courroie trapézoïdal. باش زوينه ديك trapézoïdal ما حدنا كان ما حد ليفور دو سيراج كيكون كتدفع ما حدا كتوحل وسط من البولي حيت عندها فورم كونيك ما حدا كتزيد توحل يعني حنا اون شيرش داك السيراج حيت بالسيراج باش غنحققوا l'adhérence. La transmission entre les poulies est-elle obtenue par adhérence ou bien par obstacle? En fait, par adhérence, parce qu'on n'a pas de dents. Pas de dents. Parfois, il y a des dents qui sont بجوج les courroies crantées qui ont l'adhérence ou qui ont l'obstacle. On voit le système léger. Donner l'expression puis calculer le rapport de transmission R1 entre l'arbre moteur et l'arbre 1. Donc R1, je connais. C'est oméga de sortie. En fait, on traite N sur N de sortie. Et elle fait avec le système. Je connais sortie. Fait avec le système pour gagner. On a هنا عارفين فين دابا حنا هنا ما بين هذا السيستم وهذا. Alors, je connais la motrice. C'est sortie. يعني شنو سمينا لها؟ Entrée, le variateur سما. نقدروا نديروا لها EV. و l'entrée c'est nominal du moteur. اش كتساوي؟ تساوي هنا كيتقلبوا عافاك شي واحد عنده صداع هنا يولي diamètre du poulie moteur sur diamètre du poulie récepteur اولا شنو عندها الرقم تما c'est 26. C'est bon? Donc on peut calculer هادشي. عطاونا هاد الديامتر ولا ما عطاوهمش لينا؟ اما عطاونا لي الديامتر اما عطاونا لي فيتيس دونطري دو سورتي. شنو نشوف؟ دونك هنا بولي عطاونا الديامتر 19 ملم وعطاونا هنا 76. دونك انت شوف لاحظ ملي كيكون من بولي صغيره البولي الكبيره سي ان ريدكتور يعني غيصغر و ريدكتور سا فو دير لو رابور كا ولا لو رابور ار غيكون صغر من واحد وبالتالي شنو غدير الصغير على الكبير متفقين دونك شنو عطاتنا الصغير سي نسيت عليهم عاوتاني شنو عندي تما 19 على 76 سي با 19 على 76 شي واحد حسب هادشي شحال غنحتاجو عافاكم شي واحد يعاوننا تساوي 1 على 4 1 على 4 0,25 0,25. Très bien, merci. Alors, étude de ce qui justifie dans le cadre réducteur. Étude du variateur mécanique. Se référant de ces techniques de l'ensemble, au cours du fonctionnement, que se passe-t-il entre le plateau 13 et le galet 20 en cas d'augmentation brusque du couple résistant? Donc, au cours du fonctionnement, entre le plateau 13 et 20, en cas d'augmentation brusque. Ni d'augmentation brusque de couple résistant. نشرح لكم هنا مثلا انا خدام هنا عندي مثلا لاشين ديالي نمشيو لهذاك 3 دي فوالا هذا مع من هذا قلنا راه مع لو سي دو بوا جو سي با كيفاش يكون هذاك لو سي يقدر يكون روتاتيف جا نقطعوا به شي واحد اوليو باش يدير هنا لو بوا دار دو لاسيي صافي شنو يطرى لهاد ليليمون هذا اللي هو لو سي غيبغي يقطع هذاك لاسي غيلقاه تري امبورطون تري سوليد وبالتالي ملي غيبغي يقطع غيلقى لو كوبل ريزيستون انه طالع بزاف لو كوبل اللي خاصو باش يقطع يعني لو كوبل ريزيستون ديال هاد لاسي كبير
يعني شنو يطرا الا كان هذا الشيء مصمم افيك روبوستيس، يعني كلشي صحيح كلشي كلهم دي زونغروناج، سيغمون غادي تطرطق، اما هاد لاشين غتطرطق، اما داك لو سي غادي تمحاو ليه السنان، اما تهرس لاربغ دو سي ولا لا، المهم ليليمون لو بلو فراجيل غيتهرس. اون داكور في هذا. الا كان هنا اونغروناج كونيك مثلا، كون كان اونغروناج السنان ديال الاونغروناج يتمحاو ولا كان لو غيتهرس ولا الكروه تقطع. المهم يعني شنو qu'est-ce que vous proposez comme dispositif de sécurité. انا جو بروبوز ان ليميتور دو كوبل. كون درنا ليميتور دو كوبل هنا ولا درناه هنا في هاد لاربر دو سورتي ولا درناه هنا ولا درناه هنا، المهم نديرو ان ليميتور دو كوبل. مي l'idée d'utiliser la friction حلت لك المشكل. اصلا عندك الفريكسيون، pourquoi tu cherches encore de limiteur de couple. لاحظ عندك هنا ليميتور دو كوبل، راه هو ضمنيا ان ليميتور دو كوبل. علاش؟ حيت ليليمون دو لاديرونس، هاد لاديرونس هادي خصكم تعرفوا ان عندها واحد لو كويفيسيون دو فروتمون اللي الا فتيه اولا اون فيت لا كثرتي عليها غتنزلق، وبالتالي الا كان هذا بلوكي، هذا لو موتور خدام وهذا فريمون تبلوكا مع شي حاجه، انا درتو انكاستري غيتهرس شي حاجه. سي جوست ان هاد الكاوتشو، هاد ليليمون كاوتشوتي اللي غيبقى يدور في الخوا، اي اون اورا رولمون افيك غليسمون، ماشي رولمون سون غليسمون. مفهوم هادشي؟ يعني داك الكالي غيزلق. دونك او كور دو فونكسيونمون كيس باس-t-il؟ دونك par augmentation brusque يعني accidentelle brusque de couple résistant. علاش قلنا ريزيستون؟ يعني الكوبل اللي داير هذيك لا بيس تاسيي ولا لا بيس دو بوا ماسيف ولا شي واحد دار شي سلك تما ولا جو سي با شنو وقع. دونك par augmentation brusque du couple résistant on aura glissement. يعني le galet va glisser par rapport au plateau. Très bien. C'est comme le principe du limiteur de couple. مزيان هذه فيه ça va protéger le système، ماشي شي حاجه خايبه، شي حاجه مزيانه، غير هو ما نعيقوش. شكون هو ليليمون اللي غيبقى اللي كيأثر على الباتيناج؟ نقدروا نقولوا كيسمون نقولوا باتيناج، هو هذا لو غوسور. الا هذا لو غوسور مشى تعيا يعني يولي فاتيغي، لا غيدور ديالو نقصات، الا نقصات ليه لا غيدور فريمون يبقى كل مره يجليسي. دونك هنا ليليمون ديالنا اللي غنبقاو نبدلوه الي مانتينابل، ملي يبقى يعيا كل مره يزلق شنو خصنا نديرو؟ سوا نكبروا لو غايون ديال كالي، سوا نبدلو ان غوسور افيك اون غيدور بلوز امبورطونت. Quel est l'intérêt du jeu G en cas d'usure du galet? Voilà. شنو قلنا en cas d'usure du galet? L'épaisseur ou le diamètre du galet sera ce qui va produire un jeu au niveau de contact, ce qui va éliminer l'adhérence. Du coup, avec le jeu, c'est pour corriger. Donc, donc l'intérêt, c'est pour corriger le jeu produit entre le galet et le plateau. C'est pour produire. Avec le jeu, c'est pour le corriger. À l'aide, voilà, entre le galet et le plateau, après usure du galet. Je vais à l'aide du ressort de pression. Comme ça, ce système nécessite-t-il une lubrification? Non. Pourquoi? Car la lubrification va diminuer quoi? Notre situation technique va diminuer le coefficient de glissement. Là, l'axe. Ça va diminuer le coefficient d'adhérence. Donc, on aura glissement
du galet. D'où problème en transmission. Alors, complétez le tableau suivant, précisant la fonction ou le processeur, la pièce, ça veut dire, ou bien la forme, associée à chaque fonction. Alors, fonction cosinée, hein, les cosinés. Précisément, il demande le cosiné numéro 2. Ça veut dire le cosiné en haut. Voilà, c'est le cosiné en haut. Voilà, le cosiné 2. Donc, le cosiné 2, ce qui est le guidage de l'arbre 1 par rapport au bâti. Et la fonction, c'est guidage en rotation. Guidage en rotation de l'arbre 1 par rapport au bâti. Guider le baladeur en translation par rapport à l'arbre. Donc, le baladeur, c'est le système du galet. C'est un baladeur. Donc, on va aller chercher le texte, je pense. Alors, un baladeur.